this year One Vision GH suni me mamu ina kwa aba e de mobile channel yi so emra so sensem binu ma SCC de disemu hu na amoti amaboabo ano no meje brade ebe so mo mamusumu nia ekwa so na anuti e na mesere se wadaroma wote menken won subscribe ya bomoden na subscribe e mame na bedafo ensama me de ebe so mo no eyemiensa medical e de makwa akopie mu e wa wutu senya west mensene no e won finfini mantem na ra wo se me froba e chirem se mobro pa etimi ati egwade hye binum so abro mo a eno nam so ma maya mienu o mato anananom ewo ensiedo sa so na me fam de mo ebekwa kopie mu ewo fuanse me no mo kasa die aduana abusua ewo fuanse o mani abrese krodom me wansam so ebebre mo na ne krakra me de mo ebekwa kowie mu ewo sofupanyi bi a wo chem se Ghana ya enyeye Ghana kwa yenko yanim nyina ejinade ba ko so eyade ben me de wansam so ebebre mo somfo eyeme ahonepa amonu jemfo afi ye hye yensem no ase Erafo ya hye yensem no ase se na medika ekan ye no de mo afi ase e de afi wutu senya west mensna eno ewo mfimfiri mantemu na arawo sem efru oba echirem sem ya ade se emobro pa enrada na chese enrajuada ya mobro ati egu ade hye bebro aduonu eso ma me ne mo ekasa de wo mabo ade hye ya ameno enam so ma maya mienu omo ato anananom ewo ensiedo maya mienu omo to anananom ewo ensiedo no omo yanuafo pa na chese maame kro a omo edin ene esi anobia wodi mfie du miensa na akua hana wodi mfie miensa pe ene se omo ne omo maame ekwa eye afuo mu anomo kokwaye mu se yade so omo kotwetwa enua ya na omo maame echim eton ema omo enya aduane edie no ti eno ada na chese oba time ne mo kase ni sunumu egujemu maame dorakwe one eye ne mai ekokopie afuo mu na chese omo kotwetwa enua omo twetwa enua ewie ye no na chese according to eye mami wo chem se ni nuanom kaye oni omokoye no eye se omo de omo bechi mo de no chese omo bechichiro omo de no ho no eye se wabre no ti wo kwa akoda ya pata no ase kakra na ene oda ho no na wo chem se woti buebu ya na chese ahohare so na ebaketu a hye na chi ni mane ya miensa na maya mienu no ato ananan wonse do ketu a hye na chi no na wodi amrika ohun se ya mobro no na wodi amrika ekokronim so akwa akopa amanfo amawa beboa na no na wakoba ya na emai ye kan omo akode ye kan omo atim ye kan nkula yi enyi so ye de omo kokopie mu awa ya sabia no na chese nkura no omo ato anananom ewo ensiedo dada me no kase no adehia makoma kudunkuno na ntia beto dwase mobro no ebro omo a me no kase no miensa die emu aye dempa omo ewo Winnipeg Trauma and Specialist Hospital ma fufuro du de ne de entia doctor for de beto dwachem so omo condition no aye stable na chesesesi omo de omo ho eye na eksemi anasa rehusemi ade se usiye ewa wutu kwame wite eho na asemi esiye enrada mobro atimi aboade hye na chese wo ya atimi aboade hye be se eye duonu amomo atoa na sempo emumienu atoa nananom ewo ensiedo na maami dora prempram ne mo ekase no ochemse na asem eye tiawa wono no ade se wankwa ma enkwara no omo enidi anuti na chese sukuu yi ana corona yinti nkora yiti fie no woye seda ne de nyankode nkora no beko sebe ya ba ko no betimi afa enke betimi aboa amana timi afa mienu sebe ya oba ebe na se ne tonu emu ebe yedu ene se wonka bi enhyemu ane mai ewu na so ara wo seme wom ene se maami ameka no ho asemi ya de se wo sisi kasemu nti no wontimi enkwa ya besabia na chese wo hwe sene ane boso ono kura na no wo akire na otimi dwane koba ye no sene ane so achi ahonhono sene ane kura achi ne boso aye ne nsa ho no na chese ono ankasa wo ben a enka wansha yente asempa eno ti de osra Ghana fo nyane se Ghana fo enko ne moa ne maami afrimu maami ensa no so no eyade se woni kunu na chese single parent yi ono na ehwe eye nkwala miensa ene se wonka bi nhemu adakrope enkwala mienu atimi afri ne nsa eno ti na de sere ne se Ghana fo emra ne moa ara wo semi se na mdi kanka ye no esiye ewa wutu kwame wite no ewo wutu senya west mensini no ewo finfini mantemu eba mejina fidi
dwumadie yi so mama busua nya yakọ mama busua nya ahyeden ni titu ene ma me dora kwea sesi anisuru mu ate one vision so ne mirafo ne famo efri awutu senya na me famo enkonkopie mu ewo fo ase mene mo kasa de aduana busua wo fo ase omo akrabo eye kraman omo echirem so omo de omo ebebiom anum na omo no ebebie no yenim se abo akraman de japa ene toda wode enam akwade to abusua omo echirem se enra ya nipa bonefo etimi akoto ahyabemu a chese wanya adehie ibone wanya mema ihwio wanya mema ibone mema yatimi ahwakora papa ya so ani ni buo so age ne kwa ade afiri nsem na akwade to abusua no omasam omo kanya ene se enrada eyade se omo edehia ne din ede Jemfi Samuel ono eye student ewo Fancy Presbyterian School na chese akora no sene awodwo ene sene wo buade wo Fancy kronim no akwalakura ene besuma na no diso penyi ene besuma na achese wodiso na according to report wa eba na achese akura eye Sami wonu ankasa ne nana ne din ede afia sechibia ne nsam ode atu dwa na ni nya hono na nimu nusuo ena wochem se enu ada anopa wo hwa ena ohun se ne nana baako edi America ne nana ne di kofi na nei amanfo obinum ekusame amanfo ben na ekusame na no na wochem se eyade se ne nana no anopa be se nondu na wone ne nanfofo edi agro ewa abonten wo na omo edi agro no mu ya ne se mema miensa akwa baabi a ye ne nana no mu di agro no na omo ebisa se omo epekwan edi akwa ofuanse subonten na chese ofuanse nsuo na esubonten na eda ho no ofuanse river no omo epekwan akoho na no na chese nam sene asame wote ani ti no sene obre ne ho ase no ene sene according to ne nana akra yi edi ana wodan ni su ene ne ban etie no na wo kire mema so Monfa na ya desa mu bekwa kodu na enam se mema no bone ewo mutirim na omo nimbi omo eba be yanti na chese omo san ti omo ni yira ye so baby a wo kana kire ye yie na ye hu na na akora yi akora sem ogitu mu sese ne mu hu di a ene medi mani mu kan mekwa kokire mu na akwade tu eya grandma ya nana nei na wo chem se ne nana kofi no ehu se ni nua panyin no ene mrantie no ekwanti akora sem na ya ne se mrantie no same ekokokire mu kwan wi anko be ma musika se ebomo se ne be ya mani nua ni sika ni nua ne ebe mani bia no tu omo kwanyina no na chese kofi no edi omo ntente se ke de ma same ha na ne fame de ma me fame share ma me pepepe na se na enya sa na ekwa akosi according to report eba chem se ni nua na wodi akire no a wodi mrantie tente no omo kodu wo Fancy nsuo na no hope na chese baako ebo same ya suma akra ne to fom no na chese omo twa eya akra no ho hyiaye a baako eye se wo yi bibi edi afiri ni botom eho na ni nua no ketewa no edi America ko okuro ni kwaka che ne nana no se nana be hwede ekoso ma obabri we so tiatiamu de fresh Same papa enso chese busuafie ene busuafo nyina atwa ahia na afofo wo krom ho no mudi America ekopie mu osuo na no no na chese Same etite nsuo na no a akura ya to nana no wo ensia do dada yeyi no na chese moja ene ade kakra wo ne ho a according to adokotafo ensem omo eka no echire mu sei ade se omo atwi ni moja omo de Same kopie mu Odwaso government hospital na ho na chese nurse fo ne adokotafo gina ne so a omo echire sei ade se akura no wato nana no se do dada na omo atwi ni moja no omo twenye no enye moja ketwa afen so omo wi omo de ni ti ehye nsuo no ase eno ti ni ti na ehye nsuo na ase opreche ye no eno na ema no to nana no ewo ensie do na no na busuan se yen eyade se yen ti danne enti na echina na no anam ne mu kasa no adua na busuan wo Fancy chem se akura enya hwe na nipa bonifo atimi age omo na omo ba enkwa ade afiri ni nsam di a ene Fancy nsuo na akura no ade ho anase Fancy nsuo na akura no ewuda mu na omo ekwa koye nyankomade omo emasa nipa bonifo eye 13 days na fuadu miensa omo ade efie nkokwa makomako du miensa afi no omo ade eye efie akokwa anamfie akokwa ibi eno nso eye miensa efie anase akokwa no agina ho ema nefua no eno ti omo ehye nsuo no se omo ema nsuo no eye nefua du miensa se bosom ati nsuo nim no mpe fi ompe eye animguase bosom no ye obi a wo no atentene ne nkwa no pe eno ti ena omo kodan no eno ti de omo kanya ne se mema miensa omo edi Same awu no omo ema anase nsuo no omo ema nsuo no nefua du miensa se wonya nsankyere ni wonku omo nyina na omo aku eye mnantie ne wi a aseda ne de omo nsamba biem
omo emfa ye abusua no anase mpo no mema miensa no omo ankasa emfa omo abusua na ase mako etia no ene abusua ani bra akwakopiem anase ani bra asi ewo eye ofuase one vision so ne mrafo ne krakra medemo kwakowie mu ewo sofu penya ne di the prophet Stephen Adom wono na second chance TV eye ne dia openyi ankasa na ye sofu penya woda eye believers worship center no enemo kasa die prophet Adoma anase prophet eye Stephen Adom sana ebi efre no nanso ne di ankasa the prophet Adoma Chedua ono ade ensem bi ababetudwa na wochem se Ghana dani de nya ne yenko yanim na Ghana de since 1957 na yenya afa hodie enkatete ne kura ye according to nyame ni pay wochem se ye problem so bo no baako ene se dani de nyina no ye de abrabo ekohye obi bibi nko ye de abrabo ekokohye mpanifo na opanyi we de na mampanyi we de obetena so no wanya hwe na mampanyi we na yesei na nipa ne rafi se ono na dwuma na wo ye no se mponsuo na woton se aduane na woton se mpoka na wotwi no ne rafi se saa ka atwie ene aduane no eno na edu anwumra ebema ne sika de ato ne botom nanso be hu ni ripa no na bibia ankoye ewo na brabo mu no na wode hye eye amanyofo na amanyofo no mbe yesei na amanyofo no mbe yesei wochem se saa de no na emboa emaga na yentimi enkoye nim senia according to prophet Adom no waka no enuti opanyi asem eyetiawa ochem say wiase no yenteki charge ewo yankase yabrabo so yenteki full responsibility na yenya ise bibia ne de ekwakohye baabi ochem say wo ye nipa na wo wiase a wankasa wo principles wankasa wo hyehyɛ ya wo de egu akwama hu ni se no ene beboa no eno ene wo se wo kɔ ne tenten na emom nkonkɔhwɛ abusua bi mu de wo nkonkɔhwɛ eye obi mu de enuti wono de okanya ne say saa eye metwe akɔhwɛ saa suatere no saa eye mfanhye no eno enti na Ghana yentimi enko yanim na kosi sei ye begya saa de no na ye bra ye ho ase de ma ye ho na ye gya bone a ye de tia ye nuanom ye gya nantini twitwa ye gya sempo no ye wo ye yonko ho menko na mese na we de ye me ye die we de menko na mese no ochem se skopim sei Ghana de hye begya saa niema no bibia ni ho a betimi akoye Ghana yentimi enko yanim eda eno to no de ho ni se wiase no kura wewe ya na no kura die wewe boa ma man epeja boa ma kuro pa etumpon anu ti ade ba ko adane de nya woka ene say humility na chesa ahobrase odotema ahofama no saa eye niema nan ya mabobosui eno ene betimi aboa ama Ghana yakoye nim enya saa pa dia eyade se Ghana ba bia ye gina no eyade se ba bia ye ba kwa kopie kura de ye gina no kura eye nuti prophet Stephen Chedua nensam ani na futo de akọ edema Ghana fo nyina se ye pese Ghana koye nima ye njai se bibia ne ye de ho sobo ebo obi bibia ne ye de ye ho sobo ebo aban bibia ne ye de ye ho sobo ebo eye yenuanom na so ye refi se ya nkasa so no ye de eye eniema na hyehyeye ye de mra bi pata ya nkasa ya brabo ho a enu betimi aboa am ye di ya mra na se ye di ya brabo so pepepe wo bra ye mfa so sobo enkonkobo obia one vision so ni woni eye sofu panyi eye adwen busua ma mehu eye wadwen kire ensam no asi midin de ahwene pa amonu jemfo ameda mo nyina amase ama momo anitia ya gemi ade hye one